Pozdrav, dobrodošli u novi video. Dugo nije bilo videa na kanalu jer nisam imao ništa zanimljivo za snimit. Evo, danas sam nabavio ovu kutnu brusilicu od Parksida, pa da vidimo što se dolazi u kutiji. Kad otvorimo kutiju, prvo što vidimo je sama kutna brusilica, odnosno flekserca, sa štitikom koji je već namontiran na nju. Evo, kao što vidite, poprilično je velika. Ovdje možete vidjeti neke specifikacije. Ima i potenciometar, odnosno možete števovati brzinu od 3000 do 12000 okretaja. Nekakav plastični štitnik. Uz kutnu brusilicu dobijamo i par rezervnih četkica. Osim četkica dobijamo i ovu ručku koju možemo namontirati u 3 položaja, ovisno kako koristimo kutnu brusilicu, zašto nam treba. Dobijamo i jedan ključ za šajbe, odnosno rezne ploče. Naravno dobijamo upute, kao i jednu reznu ploču koji su ispisana sva pravila i upozorenja. I to je to što nam dolazi u kutiji. Pa još jednom da bacimo pogled na sve što dolazi u kutiji. I to je bilo to, evo. Još jedan video nakon jako dugo vremena. Pozdrav!